Shu'aib had two questions, and the first question is regarding the urine of camels. This is an issue that when people don't have proper knowledge in the Quran and the Sunnah, they may be shocked when they hear it. And unfortunately, this is one of the ways and means that Satan utilizes their ignorance into rejecting what is part of the deen. So, Sheikh, you're telling me that drinking camel's urine is part of the deen? Akhi, don't get me wrong. Listen, and listen objectively. Yeah, Sheikh, but we hear that the Hindus drink urine, the urine of cows, and this is absurd. They put it in medicine. It is disgusting. Akhi, don't prejudge. When you prejudge, we can't have a discussion. We cannot talk. What are the parameters that we can judge things to be good or bad? Quran and Sunnah. So what to do? First of all, we have to go back to the Quran and Sunnah. And in the Sunnah, there is a hadith in the Bukhari and others. So it is the highest of authenticity, no doubt about it, where a group of Al-Uraniyin, a tribe, a group of them came, embraced Islam, and given the Pledge of Allegiance to the Prophet ﷺ. However, Medina was known that its environment, whoever comes from outside of it falls sick. So the moment they went in, they all fell sick. So as a means of treatment and healing, the Prophet ﷺ ordered them to go outside Medina skirts, the skirts of Medina, where the camels, the herd of camels of charity, of zakat, are in a sanctuary. No one comes in to kill or to hunt or to whatever. This is known for charity. And the Prophet ﷺ ordered them to drink from the milk and the urine of camels. The hadith goes on to say, in a couple of weeks, they were fit to go. And they did so and so and so to the rest, or to the end of the hadith. کہا گیا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بطور دوائی اونٹ کے پیشاب کو پی سکتے ہیں. تو وہ کون سی حدیث ہے جس سے انہوں نے استدلال کیا؟ وہ حدیث بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب الوضو حدیث نمبر 230. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ قبیلہ اورائنا کے لوگ آئے. ایک قبیلہ تھا, سرکار کے پاس قبیلہ اورائنا کے لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں. سرکار نے کہا کلمہ پڑھو, ایمان میں داخل کیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا مدینے میں رکو, ٹھہرو, علم سیکھو, آداب سیکھو, دین کی تعلیم کو حاصل کرو. وہ ٹھہرے رہے. کچھ روز کے بعد آتے کہتے یا رسول اللہ مدینے میں ہم بیمار ہو گئے ہیں, ہماری طبیعت خراب ہو گئی ہے, ہم کمزور ہو گئے ہیں, یہاں کی آب و ہوا میں راس نہیں آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اونٹوں کے استبل میں جاؤ. وہ اونٹوں کے استبل جو مال غنیمت کے تھے, اس کا اونٹوں کا پیشاب پیو, اونٹوں کا دودھ پیو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینے کی آب و ہوا منافق کو راس نہیں آتی. یعنی بتا دیا گیا کہ یہ کمبخت منافق ہے. سبحان اللہ. مدینے کی آب و ہوا منافق کو راس نہیں آتی. مدینہ بھٹی ہے, وہ اپنے میں سے ہر گندی چیز کو چھاٹ کے نکال دیتا ہے. یہ گئے, اونٹ کا پیشاب پیا, دودھ بھی پیا, خوب موٹے تازے ہو گئے کھا کھا کے جیسے یہ ہو رہے ہیں. موٹے تازے ہوئے, اس کے بعد جب اچھے ہو گئے, صحت مند, تو جو جانوروں کے محافظ تھے اونٹوں کے, صحابہ اکرام, ان کو قتل کر دیا, ان چراغوں کو, اور اونٹ لے کے بھاگ گئے. وہ زخمی کچھ اس میں کچھ وصال پا گئے, شہید ہو گئے. کچھ زخمی حالت میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کہ یا رسول اللہ غداری کی انہوں نے, اسلام سے مرتد ہو گئے, پھر گئے, اور سرکار انہوں نے اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ انہیں گرفتار کرو. صحابہ کی ایک جماعت گئی, ایک ٹولی گئی, درمیان میں ان کو پکڑا,
हल्की सी झड़प हुई, सब के सब गिरफ्तार हो गए। वहीं उन्होंने कयाम किया, कासिद भेजा गया कि या रसूलल्लाह हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है, क्या हुक्म है? सरकार ने फरमाया मैं खुद आ रहा हूं फैसले के लिए वहां। रावी हदीस कहते हैं, रावी हदीस अनस इब्न मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह इस जलाल में निकले। जलाल की एक कैफियत थी सरकार की कि आपकी चादर मुबारक कंधे पे थी और आधी चादर जमीन पे घसीटते हुए चल रही थी। मतलब चादर भी ओढ़ने का आपको तस्वुर और ख्याल नहीं था। ये जलाल था रसूलुल्लाह का। बुखारी की हदीस है, और मैंने शायद कौन सा इलाका है आप क्या धरावी में कहा था एक जुमला कि रसूलुल्लाह की सीरत जब बताते हो तो पूरी बताया करो, और रसूलुल्लाह की यही सीरत बताते आ रहे, रसूलुल्लाह का इखलाक, रसूलुल्लाह का इखलाक, रसूलुल्लाह का इखलाक। रसूलुल्लाह का जलाल भी तो कभी बताओ, मुनाफिकों के साथ सुलूक भी तो बताओ। तो सुन्नी यही तो करते हैं कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरहमत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिन, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, सुभान। तो हम इखलाक का भी मुजाहिरा करते हैं, मगर किनके साथ? जो हमारे साथ इखलाक से पेश आए, और जो गुस्ताख हो उसके लिए हमारे लिए शिद्दत है हमारे पास, हम फिर उसको शिद्दत से बात करते हैं, क्योंकि नबी की सीरत यही है कि गद्दारों से शिद्दत से बर्ताव किया जाए। सरकार जलाल में आए, पथरीली जमीन थी, तपती हुई रेत, तपती हुई जमीन। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इनके जिस्मों से कपड़े निकाल दो, बरहना करो, छटियल मैदान पे तपती हुई पथरीली जमीन पर इनको लिटा दो और इनके सीनों पे सीले और पत्थर रख दो। पत्थर रख दिए गए, तड़प रहे थे वो, तपिश पीठ पे लग रही है गर्मी की, ऊपर सूरज की तपिश, नीचे जमीन की तपिश, गोया के भून रहे एक तरह से। उन्होंने पानी मांगा, साहब आते अर्ज करते या रसूलल्लाह वो पानी मांग रहे हैं, सरकार क्या उन्हें पानी पिला दे? इरशाद फरमाया नहीं, बल्कि गरम सलाइयां लो, गरम सिलाके लो, लोहे की सिलाकों को गरम करो, और जब वो गरम होकर सुर्ख हो जाए तो उनकी आंखों में घुसेड़। उसके बाद जब वो सिलाके गरम की साहबा कराम ने डाला आंखों में, मर गए तड़प तड़प के। इस हदीस के एक रावी हजरत अबू किलाबा, हदीस के रावी की तशरीह में कहते हैं कि रसूलुल्लाह का जलाल 3 सबब से था। पहला, ईमान लाकर मुर्तद हो गए। दूसरा सबब कहते हैं अबू किलाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु कि ऊंट लेकर भागे, बैतुल माल जो मुसलमानों का माल था उसमें खयानत की। तीसरा फरमाते कि बेकसूर सहाबा को कत्ल किया। ये 3 शदीद जुर्म थे जिसकी बिना पर जलाले रसूल, जलाले मुस्तफवी इतना उरूज पर था। यह है वो हदीस जिसमें रसूलुल्लाह ने उनसे कहा था ऊँटों के अस्तबल में जाओ, बीमार हो गए हो, पेशाब पियो, दूध पियो। नजदियों को मुनाफिक वाली हदीस मिली। अब मैं इनसे सवाल करता हूं कि ये कहा किससे गया था कि ऊँट का पेशाब कियो? सहाबा से कि मुनाफिकों से? किससे कहा गया था? मुनाफिकों से सहाबा ने ऊंट का पेशाब किया, किसी हदीस में साबित नहीं। तो यहां से मालूम हो गया निगाह नब्वत देख रही थी ये मुनाफिक है, इसी लायक है कि नाजायज चीज इनको पिलाई जाए, उसी से इलाज किया जाए। कहा कि ऊंटों का पेशाब पियो, यहां से मालूम हो गया कि ऊंटों का पेशाब मुनाफिकों के लिए है, गौसे आजम की नियाज का दूध सुन्नियों के लिए।